falling to pieces in my room. Hello people, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo, un nouveau podlog avec un sujet aussi super important et super intéressant. ان شاء الله تكونوا شايخين فرحانين عاملين جو. ça arrive la fin تاع رمضان donc voilà prochainement ترتاحوا وترجع la vie normale. certainement باش تقولوا شبيني لابسه هكا déjà en février على خاطر et comme les avantages اللي نختاروا le Portugal en Europe. En fait c'est un pays اللي ma famille vraiment jeté directement تاع الصيف. Et d'ailleurs, comme vous avez vu l'intro, déjà on a des journées de plage, on a un pique-nique à البحر, donc voilà. Mais الحاجات اللي لازمكم تحبوا عليهم Portugal اللي فيها طقس ياسر حلو. Avant de commencer people, n'oubliez pas de vous abonner, de regarder toute la vidéo et بالحق عندكم برشا choix في les vidéos, عندكم les podlogs et c'est des sujets qui parlent votre personnalité, vos caractères, vos défauts, vos qualités et aussi les petites vidéos de les vlogs de voyage, de mes petites expériences en Europe, voilà, au Portugal et Fitoun, Zeda et femme aussi l'autre genre اللي au début بديت نحكي على كيفاش اللي يحب يقرا في البرتغال وكل شيء. Donc pour résumer people, femme a 3 catégories de vidéos dans ma chaîne. تفرجوا في اللي تحبوا عليه. Si vous avez des préférences, n'hésitez pas de me laisser des commentaires, de me dire par exemple Marwa on préfère plus les vlogs, plus les podlogs. N'hésitez pas d'être communicatif معايا كيف ما je suis communicative معاكم. باش نبدا le sujet du jour بالجملة هذه. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, de la déclaration universelle des droits de l'homme. الجملة هذه معناتها أي إنسان في الدنيا عنده الحق يغادر بلاد، أي بلاد كانت y compris بلاده. Donc si vous voulez إنك تخرج من بلادك حق من حقوقك. إنك tu quittes, tu changes de pays، تبدل بلاد، أنت خلقت في بلاد تبدل منها تعيش في بلاد أخرى، هو حق من حقوق أي être humain في الدنيا هذه. يقول القائل علاش les oiseaux migrent durant une période spécifique؟ علاش العصافر تجيهم مدة معينة يكونوا في بلاد يميغريو لبلاد أخرى؟ Ben normalement la définition ou la réponse à cette question تقول لك الحيوانات généralement migrent على خاطر ما عادش يلقاو réponse ولا retour للبزوان نتاعهم في بلاصه معينه. باغ اكزومبل في الصيف يميغريو من بلاد لبلاد على خاطر يحبوا جو بارد شويه ولا طقس humide شويه. Et la réponse à cette question في Google était ils fuient le manque de ressources alimentaires, donc ils ont besoin de changer de zone. Et là je trouve cette question على الميغراسيون تاع العصافر معناتها تنجم تكون la même réponse على الميغراسيون تاع l'être humain. Je pense que l'être humain est beaucoup plus intelligent que les animaux ou les oiseaux. Donc, on a beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de besoins, beaucoup plus de repères et des objectifs à atteindre dans cette vie. Et donc, il est plus susceptible à ce sujet. Et donc, je trouve que les asbab les trallis sont illimités. Minhum par exemple qu'il fuit le manque de ressources naturelles, mais pas que naturelles, donc les ressources financières, les ressources sociales, minhum la limitation des opportunités professionnelles, minhum aussi la limitation culturelle, pas que la limitation et l'ouverture sur le monde, c'est plutôt le besoin et l'envie de faire quelque chose de différent. معناتها نحب نقول اللي الميغراسيون باغ اكزومبل ماهيش جوست مرتبطه باغ اكزومبل العرب اللي يمشيو للأوروب ولا لي بورتوغال اللي يمشيو لفرنسا او يمشيو لسويسرا باش يخدموا يعملوا فلوس. مش زاده جوست مرتبطه باللي عندهم حرب في بلادهم يمشيو يهربوا خاطر ما عندهمش سيكوريتي في بلادهم. Donc aussi il y a des Français qui vivent une très belle vie en France. Ils migrent, يمشيو لكندا، يمشيو لأمريكا، يمشيو يعيشوا sur les îles، يمشيو للبرازيل والكل.
Aussi, c'est pour l'envie d'essayer quelque chose de différent, de vivre une vie différente. Et هذاك معناتها انك تدخل في عالم جديد، تعمل quotidien جديد، تعيش معناتها le touriste mais à long terme. Donc les facteurs qui poussent العبد باش ولا اللي يقنعوا العبد باش يغادر بلاده ويمشي لبلاد اخرى sont nombreux people. وانا pour moi c'est pas juste lié للكوتي matériel معناتها فلوس، c'est pas juste lié للculture ou tradition ou la vie sociale dans un pays, et pas juste lié les sécurités ou le manque de stabilité dans certains pays, mais aussi il n'a jamais qu'une juste par envie de quitter le pays et d'aller vivre dans un autre pays. Pour moi people البلاد معناتها خاطي البلاد نتاعك، البلاد هي وين تحس روحك مرتاح، وين تحس روحك برودكتيف، وين تحس روحك عبد فرحان، البلاد وين تحس روحك عبد شيخ وين ما تدور، تحس روحك فين كنت la bonne version de toi-même. هذاك هو الهو. بون بعدت برشا على السوجي، نرجع دونك نكادري روحي في السوجي. الفكره نتاع السوجي نتاع اليوم جاتني علاش؟ على خاطر dernièrement sur Facebook je suis en train de voir quelques Tunisiens qui essayent de demander des questions كيفاش نخرج، comment je quitte تونس، شنو البروسيدور، عاونوني. Je suis en train de voir اليوم quelques gens qui sont qui sont معناتها en Europe ولا en dehors de l'Europe mais هما مش في تونس. و ce qu'ils peuvent dire aux jeunes اللي يحبوا يخرجوا يقولوا لهم ليه خليكم في تونس، ما عادش فيه ما عادش بيه يد العيشه لبرا، كوت راهي لوروب ما عادش فما خدم وما عادش tu peux pas vivre tranquillement و c'est sale ici et c'est je sais pas quoi. من المنبر نتاعي من بكره وهريسه je vais dire aux jeunes في تونس، في الجزائر، في المغرب، في اي بلاد في الدنيا، si vous avez une petite envie de quitter le pays، de quitter بلادكم، تخرجوا تعملوا expérience في بلاد أخرى، que ce soit قراية، que ce soit PFE، thèse، doctorat، expérience professionnelle، خدمة، contrat de travail. Si vous avez 10% la chance de quitter، je vais pas vous dire quitter خاطر بلادنا خايبة وخاطر بلادنا ما فيهاش، ليه بلادنا عز البلدان معناها، أما quitter، n'hésitez pas à quitter, à faire l'expérience, khatr, le plaisir déjà de faire une expérience est un plaisir énorme. Tout ma qarru est-ce que Tunis khir ou illa al-barra khir. ما تخليش عبد sur Facebook هو عايش في ألمانيا ياخذ في salaire، ياخذ في chômage، ياخذ في je sais pas quoi، عنده le confort de vie، يتقلق من الفوازان، يكلم لا بوليس تجي في دقيقة. ما تخليش عبد عايش الكونفور هذا يقول لك انت non reste في تونس. انا aujourd'hui je vais vous dire شنو تنجم تربح كي تخرج من بلادك. اول حاجه تنجم تربحها بيبل كون تخرج تعمل اكسبيريونس في بلاد اخرى هو انك tu vas rencontrer des opportunités professionnelles et tu vas booster ton CV. Le point الثاني بيبل واللي هو حاجه très importante زاده في حياتنا، حاجه تبدلك حياتك quand tu quittes بلادك، اللي هو le salaire هوني est beaucoup plus élevé de ce qu'on gagne في تونس. انا je connais ingénieur في تونس ياخذ في dans le temps خليته انا 400 dinars dans le temps ça fait 3 ans alors. C'est pour payer quoi? Ou j'ai une idée quand même في تونس الكري قديه، العيشه قديه، نانا. donc people déjà كي تخدم نفس الخدمه اللي تخدم فيها في تونس هوني عندك دوبل سالير، مش معناتها السالير اللي عايشك هوني زاد غوا، مي لو سالير اللي خاطر هوني منظمه ان فيت فما مينيموم، ومينيموم هذاك اتوديي بار ليتا، مينيموم يخليك تخلص الوايي، تخلص لي شارج نتاعك، تخلص لا سيكوريتي سوسيال اي بودجي باش تعيش، بودجي اليمونتير. دونك هما هوني منظمين يعرفوا شو معناتها لو سالير مينيموم. دونك هوني كون tu prends salaire minimum tu peux vivre correct. Je vais pas dire correctement, tu peux vivre, point. ثالث حاجة تربحها people quand tu vis ولا تمشي تعمل expérience خارج بلادك هي d'avoir la chance de développer certaines compétences et معناتها خلينا نقولوا soft skills اللي كي تعيش في بلادك ما تربحهمش. par exemple انت في بلادك ما تتعلمش تكون autonome،
à 100%. Je vais pas dire فماش عباد autonome, si, mais pas à 100%. علاش خاطر في تونس par exemple au pire تحس عندك une famille, تحس عندك des amis, تحس عندك des voisins, donc ماكش vraiment à 100% autonome. الحاجة الثانية par exemple c'est le sens d'adaptation. في تونس zéro adaptation parce que c'est ton pays. انت عشت غادي, انت تحكي اللغة هذيك, انت تفهم الكلام الكل غادي. ما عندكش sens d'adaptation parce que tu fais partie de cette culture, de ce monde. Par contre كي تمشي لبلاد اخرى تتعلم مش معناتها sens d'adaptation. تتعلم مش معناتها كي تقف قدام واحد وما تحكيش اللغه نتاعو وما يحكيش اللغه نتاعك tu dois t'adapter à la situation. تتعلم انك كيف هما par exemple يقصوا الكياس على الباساج بيتون et pas autre chose, tu t'adaptes. C'est ça le sens d'adaptation. Tu t'adaptes et تتعلم تقص الكياس على le passage piéton, sachant que في تونس même pas عندنا des passages piétons. Donc, c'est ça le sens d'adaptation qui est très important. Ou il y a telles que la vie professionnelle. Et c'est vraiment lié le rabat point people اللي هو être ouvert les cultures l'autrines s'ouvrir à de nouvelles cultures راهي حاجة زادة ياسر enrichissante, حاجة ياسر تعلم. ما غير ما تعمل حتى effort وما غير ما تقرا وما غير ما حتى شيء تلقى روحك معناتها قاعد تتعلم في ثقافة أخرى, قاعد ترى في كولتور راهو حتى هما معناتها العباد الآخرين جو دي تو سكي ديفيرون علينا عندهم histoire, عندهم vécu, ils ont vécu معناتها زاد des guerres, des colonisations peut-être, toute une culture أمان totalement différente de la nôtre. حاجات زاد اللي تتعلمهم اني تتعلم لغة جديدة معناتها تتعلم لغة جديدة. كنت جامي في حياتي نتخيل نهار اني باش نتعلم البرتغالي معناتها ولا نتعلم شوية اسبانيول ولا جو في فريمون لا ديفيرونس انتر لي دو ولا اي وي تلقى روحك اوتوماتيكمون تعلمت لغة جديدة. هذا l'objectif نتاعي à travers cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous dire people, d'abord c'est un droit de quitter le pays, c'est un droit de vivre les expériences وما تخليش عبد هو عاش l'expérience يقرر في بلاصتك معناتها. Et c'est toujours dans le développement personnel et c'est toujours dans l'optique de vous pousser à vivre الحاجة وparler من l'expérience نتاعك. 5 points people باش نحكي فيه et c'est le dernier. من أحلى الحاجات اللي تعيشهم quand tu quittes ton pays, c'est l'amélioration de cadre de vie. C'est l'épanouissement en fait, c'est l'épanouissement personnel. En fait, كي تمشي وتشوف بلدان أخرين وثقافات أخرين وناس مختلفين وتتعلم أكثر تدبتي روحك وتتعلم أكثر تحترم الناس وتتعلم أكثر تعرف روحك خاطر تا لو طون معناتها باش تكتشف روحك وكل ça va t'aider people بالحق معناتها باش تعيش l'épanouissement personnel. C'est une qualité de vie qu'on cherche. Et je dis très bien, et les Touanes, ça c'est des gens diplômés, c'est des gens très cultivés. Mais ce qui manque, c'est la qualité de vie. Ce qui manque, c'est بلادنا فيها beaucoup de stress. تقعد بلادنا معناتها ماهيش sur les bonnes bases, ماهيش gérée par les bonnes personnes, ماهيش معناتها ماهيش بلاصتها تونس malheureusement في المومون هذايا بعد الثورة. Donc ce qu'on cherche vraiment احنا تونس c'est pas l'argent voilà, c'est la qualité de vie, c'est la qualité de vie. Donc si vous cherchez ça people, si vous avez besoin d'améliorer votre qualité de vie, si vous avez besoin de vous sentir épanoui, de vous sentir vous-même, d'être libre, d'être dans des milieux où les gens respectent l'être humain, quitter le pays. مانيش باش نكون من العباد اللي يكتبوا sur فيسبوك ويقولوا لكم ليه ما تخرجوش لوروب خايب, ليه ما تخرجوش كندا باردة, ليه ما تخرجوش امريكا خايبة. non. ويا با كو سا, راهو فما توانسه يمشيو للجابون, فما توانسه يمشيو لكوريا, فما جو regarde sur TikTok déjà des expériences des Tunisiens all over the world وحاجة ياسر انا ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. العباد اللي توانسة اللي في الخليج, توانسة اللي في الشرق الأوسط, توانسة اللي في لبنان, توانسة اللي في تركيا. Donc, عندكم des exemples partout dans le monde. Je vous dis, n'hésitez pas un jour si vous avez la chance باش تخرجوا من بلادكم باش تعيشوا expérience أخرى. خاطر بلادكم تقعد ديما بلادكم, عندكم الحق ترجعوا وقت ما تحبوا. Mais le plus important dans cette vie, il faut pas regretter إنكم ما عشتوش l'expérience. Il faut pas معناتها laisser une opportunité تتعدى juste à côté ou ما
معناتها تتمتعوش بالopportunité هذيك. Donc people, je vous dis ça et je vous dis rien. Bisous.